Vous conviendrez avec moi. La question du patrimoine et la diversité culturelle en crise. En crise parce que le monde est en crise. Le monde étant en crise, le patrimoine ne peut pas être en dehors de cette crise. Et j'ai l'agréable honneur d'introduire ce thème avec d'importants et de distinguées personnalités qui vont se joindre à moi cet après-midi. J'ai l'agréable honneur d'appeler son Excellence Madame Anne Campton, senior exécutif. Je ne sais pas si elle est là, je l'invite à nous rejoindre. C'est vous? Bienvenue, Madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'aurai également, nous aurons également l'occasion d'échanger avec son Excellence Madame Biljana Kamour Vesolinovic, excusez-moi Madame la ministre si j'écorche votre nom, qui est secrétaire d'État, ministre aux Affaires civiles. J'appelle également, il y a une dame qui devait être avec nous, je ne pense pas qu'elle soit là. Je ne l'ai pas vue, c'est Madame Vicente Maria Lionel Saraiva Yenzere, qui est la ministre de la République centrafricaine. Elle n'est pas avec nous. Et nous aurons également l'occasion d'écouter par vidéo son Excellence Madame Rima Abdul Malak, qui est la ministre de la Culture de France. Là, nous allons la suivre par vidéo. J'appelle également son Excellence Mabrouka Othman, qui est ministre de la Culture et du développement des connaissances de la Libye. Est-ce qu'elle est là avec nous? Je l'ai aperçue. Madame Mabrouk, je crois que je n'étais pas la seule à disparaître dans la nature. Je crois que Madame la ministre va se joindre aussi à nous. J'appelle également son Excellence Humberto López Labella, directeur général pour la diversité, la culture, des droits de l'homme du Paraguay. Est-ce que le directeur général, soyez la bienvenue. J'appelle également son Excellence Madame Nadia Doudi Arop Mayom, ministre de la Culture de la République du Sud-Soudan. Soyez la bienvenue, Madame. J'appelle également, et là, ça sera une vidéo que nous allons suivre, Madame Lubana Mouchavoué, qui est ministre de la République arabe syrienne. Là aussi, ça sera une vidéo. Et enfin, nous aurons aussi l'occasion d'avoir son Excellence Roberto Martín Suárez, qui est secrétaire exécutif du Centre américain pour l'éducation. Et pour terminer, son Excellence José Ignacio Tirado Martí, secrétaire général. Je ne sais pas si ils sont là. Et là, nous allons terminer avec les intervenants. Sur ce, je crois que j'ai tout le monde. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler les règles. Pour les ministres, c'est 5 minutes. Les observateurs, c'est 2 minutes. Et j'aurai mon chronomètre avec moi pour qu'on puisse terminer dans le temps, ayant déjà accusé un retard. Sur ce, je vais commencer par la première intervenante, Madame Anne Campton. Que pensez-vous justement, Madame la ministre de la question du patrimoine et la diversité culturelle qui est en crise? Vous avez la parole pour 5 minutes, Madame. Thank you.
UNESCO members and guests, I'm here attending this conference on behalf of the Australian Minister for the Arts, Tony Burke. Thank you to our host, Mexico, for working with UNESCO to bring forward this conference at a critical junction when cultural heritage and diversity needs our attention and protection through concerted collaborative policy efforts. Australia is first compelled to condemn Russia's actions leading to the destruction and loss of cultural heritage. According to UNESCO, as of the 14th of September, 190 cultural sites in the Ukraine had been damaged since Russia's unlawful invasion. We call for adherence to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict. Australia is home to the world's oldest living culture. Today I'm speaking of Australia's work on the return of Aboriginal and Torres Strait Islander ancestral human remains and cultural property. Australia acknowledges the importance of respecting and promoting Indigenous peoples' rights to care for their ancestors. Under the principles of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the return of ancestors is a basic human right, and Australia has supported this for over 30 years. This has seen the return of over 1,600 ancestors and nearly 2,000 cultural heritage objects from overseas collections, along with the return of over 2,800 ancestors and 2,300 sacred objects held in major Australian collections to their traditional custodians. While this is a significant progress, work is ongoing to progress the repatriation of ancestors held in 100 collecting institutions and private holders in more than 20 countries. This requires ongoing advocacy and a global change in collection ethics and practice. There is no international legal framework that compels a foreign institution to repatriate. Australia's success in repatriation is through advocacy and ongoing dialogue to raise awareness of the significance of repatriation to First Nations peoples. I take this opportunity to thank UNESCO member nations that have already contributed to Australia's repatriation efforts and encourage others to support the return of Aboriginal and Torres Strait Islander ancestors still held in their institutions. Australia is equally committed to the protection of cultural heritage and the return of cultural property, and has returned objects to a number of countries present here today, including our host, Mexico. We expect to make further returns to foreign governments in the coming months. The operation of Australian legislation on movable cultural heritage does not depend on other countries being party to the UNESCO 1970 Convention, as we do not wish to place unnecessary limits on the fight against illicit trafficking of cultural material. I thank UNESCO and the Mexican government for convening this conference, and I look forward to continuing fruitful discussions. Thank you. Merci beaucoup. Je remercie Madame la ministre. Je passe la parole à la ministre de Bosnie-Herzégovine, Madame Biljana. Vous avez la parole. Distinguished ministers, ladies and gentlemen, dear hosts, it's my honor and pleasure to greet you on behalf of the Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina. I want to express our pleasure to attend the UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development, Mondiacult 2022. First of all, I would like to congratulate our hosts for extraordinary organization of the World Conference and great hospitality. I would like to emphasize the excellent cooperation we have with UNESCO in the framework of many activities in the field of culture, which are implemented both in Bosnia and Herzegovina and regionally. Through its mission, UNESCO contributes to peace by promoting cooperation between nations. In the period when the whole world was facing the COVID-19 pandemic, UNESCO has once again demonstrated its ability to respond to key global challenges. Bosnia and Herzegovina has ratified all UNESCO conventions in the field of culture, and we are committed to their implementation. We put special emphasis on international cooperation in this field, on the implementation of international conventions, in particular the UNESCO Convention on the Protection and Preservation of Cultural and Natural Heritage. Unfortunately, today, as we mark the 50th anniversary of this UNESCO 1972 Convention, we are facing major challenges caused by climate change,
which are among the greatest threats to the preservation of cultural and natural heritage. The activities of UNESCO are therefore very important in order to jointly investigate and analyze all the causal links between culture and climate change. Through reports on the state of preservation of world cultural and natural heritage sites, we monitor and see how sensitive world heritage is, considering the impacts of climate change in all regions of the world. Our opinion is that we must respond urgently and define protection measures, establish mechanisms for cooperation between governments, experts, international organizations, and other stakeholders who can help. This is a global challenge in which educational and scientific institutions play a major role. No less important are the strategies of the government, but also the involvement of the whole public. Through the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals, we have accepted the commitment to implement measures and activities aimed at reducing the harmful effects of climate change and its negative impact. Bosnia and Herzegovina is especially committed to the realization of the goals of sustainable development. In cooperation with the UNESCO office in Sarajevo, we are successfully cooperating on the identification of key indicators in the cultural sector, which will contribute to better strategic planning. In Bosnia and Herzegovina, we consider the cultural diversity which we inherit to be an extremely important factor in sustainable development and social cohesion. For us, cooperation in the field of the fight against illicit trafficking of cultural property and strengthening capacity in this area is also very important. Digitization and introduction of new technologies is an area where we want to pay our attention also. We believe that culture can greatly contribute to strengthening cooperation between countries in order to address many of the challenges we face. Allow me to express our support for the proposed declaration and to emphasize our commitment to actively cooperate with UNESCO and all member states in order to achieve the set goals. Thank you for your attention. Merci, Madame la Ministre. Et surtout, vous avez insisté sur la nécessité de promouvoir la coopération. Cela est vraiment important et l'UNESCO interpellé. Et les entraves qui ont eu lieu liées à certaines situations dont le corona et les changements climatiques. Nous allons écouter la ministre de la République centrafricaine n'étant pas dans la salle. Je vais demander aux techniciens de nous passer la vidéo de la France, Madame Rima Abdul Malak. Madame la directrice générale, chère Audrey Azoulay, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de cet événement historique. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter l'UNESCO et le Mexique pour l'organisation de cet événement qui est d'une telle ampleur, qui réunit, après ces années marquées par la crise sanitaire, des délégations du monde entier, ce qui prouve bien que la culture est un enjeu très largement partagé. Je voudrais commencer par vous lire quelques vers du poète mexicain Octavio Paz, qui fut dans sa vie personnelle intimement lié à la France. Il faut dormir les yeux ouverts, il faut rêver avec les mains, rêver les rêves vivants d'une rivière qui cherche ses rives, les rêves d'un soleil rêvant ses mondes. Il faut rêver à haute voix, il faut chanter jusqu'à ce que le chant s'enracine. Je trouve ce texte magnifique et je forme le vœu que cet extrait de Liberté sur parole puisse nous guider pendant les travaux de cette conférence et les objectifs qui sont aujourd'hui les nôtres. 40 ans après la première conférence Mondiacult, et alors que les enjeux liés au changement climatique et à la paix dans le monde doivent plus que jamais nous mobiliser et nous pousser à nous réinventer. Ne fermons pas les yeux, ne baissons pas les bras, n'arrêtons pas de rêver. Et je ne peux pas aujourd'hui prendre la parole devant vous sans avoir un mot d'amitié et de soutien à l'égard de l'Ukraine, pays agressé dont nous sommes solidaires et dont la communauté artistique est affaiblie, dont le patrimoine est en danger. C'est une part de leur histoire qui est arrachée. Les actions lancées et soutenues par l'UNESCO représentent pour la France un engagement de la plus grande importance.
Je pense notamment au Fonds international pour la diversité culturelle, un outil indispensable de promotion et de protection de la diversité culturelle dans le monde. Vous le savez, la France est très engagée en faveur de ce fonds et je compte sur tous nos partenaires pour renforcer leur contribution. La culture connaît aujourd'hui de profondes transformations en raison de cette révolution numérique que nous vivons tous et qui ne cesse de bouleverser nos sociétés. Les fondements de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sont plus que jamais d'actualité dans un espace numérique porteur d'opportunités et de progrès, mais aussi de menaces et de nouveaux défis. Face aux risques qui pèsent sur le patrimoine, du changement climatique aux destructions en zone de conflit, du pillage au trafic illicite, il est indispensable de renforcer notre action collective en soutenant les mécanismes existants et en développant la coopération et l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. C'est aussi dans cet objectif que la France soutient la Fondation internationale ALIF, qui a pour vocation d'agir en faveur du patrimoine culturel dans les zones en conflit, grâce à un programme de subvention qui lui permet flexibilité, agilité, réactivité. Je souhaiterais terminer en évoquant l'un des grands enjeux de notre époque. Rappelons-nous, en juin 1978, M. Amadou Matar Mbo, alors directeur général de l'UNESCO, lançait un appel historique pour la restitution des biens culturels, pour que soient restitués, disait-il, au moins les trésors d'art les plus représentatifs, ceux dont l'absence est psychologiquement la plus intolérable. Le chemin fut long et sinueux, mais sous l'impulsion du président de la République, Emmanuel Macron, la France s'est engagée dans ce changement de paradigme concernant la restitution d'œuvres du patrimoine africain. C'est un nouvel élan indispensable pour relier les jeunesses de nos deux continents, l'Europe et l'Afrique, et porter des projets fédérateurs pour l'avenir. Je vous souhaite à tous une conférence utile et productive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame la ministre Mabrouk, ministre de la Libye. Vous avez la parole, Madame la ministre, et en 5 minutes. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أصحاب المعالي الوزراء، السادة الوفود، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني تحية دولة المكسيك ومنظمة اليونسكو وكل الوفود المشاركة في هذا المؤتمر. السيدات والسادة، باسم وفد بلادي ويسرني الإشادة بالجهود المبذولة من منظمة اليونسكو والبلد المستضيف في الإعداد والتنسيق لهذا المؤتمر. إن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في ليبيا تعتبر هذا المؤتمر حدثاً ثقافي هام في وقت ذاته يشهد فيه العالم الاضطرابات في كل العالم، ولا يخفى عنكم ما مرت به بلاد ليبيا والمنطقة العربية وأفريقيا من تحديات. السيدات والسادة، أؤكد لكم باسم الشعب الليبي وعموم المثقفين والمبدعين إننا معكم، لم تشغلنا تلك الظروف بل حفزتنا للعمل معكم. وبهذه المناسبة أذكر الجميع بما تسخر به بلاد ليبيا من معطيات ثقافية عبر التاريخ ومن آثار وموروث ثقافي متنوع. فليبيا من البلدان القليلة الذي يتصل تاريخها القديم بحضارة المصريين عبر حضارة الجرمة القديمة بالجنوب الليبي، والعلاقة القديمة مع الإغريقي الذي تشهد عليه مدينة شحات شرق ليبيا، والعلاقة مع رومان الذي تشهد عليه مدينة لبدة غرب ليبيا. السيدات والسادة، قصدت من هذه الإحاطة أن ألفت نظركم ونظر منظمة اليونسكو، وهي تعرف جيداً ليبيا إلى ذلك التاريخ، ونشكر لهم تعاونهم ونأمل أن يتواصل ذلك مستقبلاً. اليوم تشهد ليبيا حراكاً ثقافياً داخلياً وخارجياً لأهمية العلاقات الثقافية الإقليمية وعالمياً، والذي نأمل أن تعطيه منظمة يونسكو الاهتمام. إذ نتمنى لأعمال هذا المؤتمر كل النجاح
ونشيد بجهود المكسيك ومنظمة اليونسكو. يسرني أن نتقدم ببعض المقترحات ونأمل أخذها بعين الاعتبار، ألا وهي: أولاً التأكيد على ما ورد في بيانات ومؤتمرات سابقة بإعلاء شأن القيم الإنسانية والثقافة التي ترتفع بمستوى الإنسانية وتحافظ على التنوع الثقافي واللغوي والتقدم الإنساني. ثانياً أن يتم التبني مصطلح الحوار والمصالحة الوطنية لحل الصراعات وإحلال السلام بالطرق السلمية وعودة الاستقرار والتعايش السلمي. ثالثاً أن يتم الاتفاق على تخصيص مرصد ثقافي مشترك عالمياً يؤكد على تلاحم الشعوب والإنسانية وابداعاتها والحاجة اليوم للتعايش المشترك. رابعاً تخصيص منصة لإبداع شباب العالم من أجل التعاون والعمل المشترك. وفي نهاية الختام أكرر تحياتي وتقديري لهذا المؤتمر الهام ولجهود المكسيك ومنظمة يونسكو والدول المشاركة، وتمنياتي بالنجاح في رسم مشروع وخطة وبرنامج مستقبلي للثقافة العالمية لخدمة الإنسانية وتحقيق الظروف الأمن والسلام المجتمعي. والسلام عليكم. Merci, Madame la Ministre. Je passe la parole à Son Excellence, Monsieur le Ministre Humberto López. Vous avez la parole, Excellence, Directeur Général. Vous avez la parole. Muy buenas tardes para todas y todos en el dulce idioma guaraní. Reciban un cordial saludo para cada uno desde la República del Paraguay. Y en particular de don Rubén Capdevila, nuestro ministro de Cultura, quien lamenta no poder estar presente en este importante evento y me ha dado la honra de representarlo. Es un gusto participar de esta conferencia mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, Mondiacult 2022, un evento oportuno que celebramos desde la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay por la relevancia en la necesidad de revisar las políticas culturales de hoy y adaptarlas para enfrentar en mejor medida los desafíos contemporáneos del sector cultural, que permita una mayor visibilización del impacto y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, por lo que felicitamos al Gobierno de México por acoger esta organización y a la UNESCO por impulsarlo, y expreso mi mayor deseo de éxito al desarrollo de esta conferencia, que sin dudas constituye ya un nuevo impulso al diálogo político mundial sobre la cultura para el desarrollo sostenible. El Paraguay es un país pluricultural y multilingüe, con 19 pueblos indígenas vigentes, 5 familias lingüísticas y 2 lenguas oficiales, el guaraní y el español, y está compuesto además por un crisol de culturas migrantes y afrodescendientes que en la actualidad conforman la diversidad cultural nacional y constituyen nuestra identidad. Pero debemos considerar que las crecientes amenazas a las que se enfrentan el patrimonio y la diversidad cultural, especialmente en situaciones de crisis, conflictos sociales o riesgos naturales, nos demandan reforzar las políticas culturales que promocionen, protejan, salvaguarden y garanticen los derechos culturales individuales y colectivos de la diversidad cultural y lingüística de nuestros países, en un marco de tolerancia, respeto y reconocimiento mutuo que nos permitan construir un futuro más sostenible, justo e inclusivo en nuestras sociedades. Consideramos que cada región es portadora de una valiosa herencia, pero que sin embargo todos los esfuerzos por salvaguardar, en especial el riquísimo y profundo acervo cultural inmaterial del que son portadores los pueblos originarios, los artesanos, los grupos culturales minoritarios, no están siendo suficientes. En nuestro país hemos iniciado una campaña interministerial para salvaguardar estas expresiones, esta valiosa herencia. La recientemente aprobada Ley del Patrimonio Cultural nos ha permitido la incorporación de nuevos mecanismos que protegen el patrimonio cultural. No obstante, es necesario acrecentar los recursos disponibles para ello. La excepcional situación generada por la pandemia del COVID-19
ha afectado en gran medida los programas vinculados a la protección y promoción del patrimonio cultural y precisamos de un especial acompañamiento de parte de organismos internacionales como la UNESCO, apoyo urgente e imperioso cuando los idiomas como del pueblo manjuí, ceremonias como los del Paita Viterá o técnicas artesanales como las del poncho paraí de Piribebuy se encuentran en peligro de extinción. En esta crisis, en el Paraguay se ha impulsado y fortalecido la articulación con agentes de la sociedad civil, la academia y el sector privado, que asumieron un rol protagónico en la construcción participativa de políticas públicas del sector cultural para hacer frente a la crisis, tanto desde el Consejo Nacional de Cultura como de las mesas técnicas de cultura de los sectores afrodescendientes, audiovisual, artes escénicas, artes visuales, música, cultura de vida comunitaria, el sector del libro, el sector de la economía cultural y creativa, así como a través de la instalación del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, a través de la conformación de consejos descentralizados de protección del patrimonio cultural a nivel nacional. Por último, desde el Gobierno del Paraguay destacamos la importancia de la diplomacia cultural como herramienta para potenciar el diálogo intercultural y multicultural a nivel regional y global para hacer frente a los desafíos de hoy y con ello nuestro interés de promover la cooperación cultural internacional basada en alianzas con valores compartidos, como el respeto de los derechos humanos fundamentales, la protección del patrimonio cultural y natural y el respeto de la diversidad cultural como la mayor riqueza de la humanidad. Ahuillé. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame la ministre du Soudan du Sud. Madame la ministre, vous avez la parole. Thank you so much, moderator. My colleague, the ministers who came from various countries, the government of Mexico representative and UNESCO representative who are present here this evening. Ladies and gentlemen, organizers, I greet you all. It is my honor to be a part of this important conference, the Mondiacult 2022, to discuss the cultural policies and sustainable development on heritage and cultural diversity in crisis. We welcome UNESCO return to discussing cultural policies instead of just emphasizing on the implementation of culture conventions. While conventions are very important, young nations as such, South Sudan, require UNESCO expertise and critical role in policy advice, such as cultural policy and other specific policies for the sector. We call for international support in those efforts. Ladies and gentlemen, the topic of heritage and cultural diversity in crisis is one of the challenges that South Sudan has been experiencing since. South Sudan is among the nations that enjoys with the unique cultural diversity with the 64 tribes, which needs preservation and protection from foreign policies, from foreign cultures. My government adopted a national policy for culture, which will give us a room to properly preserve our cultures. Indeed, South Sudan has gone through bitters of various wars that have affected some cultures and heritage. Yes, we agreed with those say that we cannot treat cultures as a good culture. It is about a people identity. Some countries don't see culture as a tool of peace and unity. Let's go back to our sense and think about where we came from with the development of cultural policies and sustainable development. South Sudan will be among those who will take this dialogue seriously for its implementation. And South Sudan, through this, will be able to overcome all challenges. Though young nation,
We took quickly to ratify 3 conventions, UNESCO Convention of 2003, 2005, and 72 in 2006. This convention gives us the basis to implement activities and respond accordingly. South Sudan is a home to very significant natural sites not known to the world, and their potential are so big to sustainable development of South Sudan. The Buma Badingule migratory landscape is one of the site that covers an estimate area of 37,500 kilometer square. This is the second largest animal migration in the world. Its defining characteristics is the annual white-head cop migration, a natural spectacle of approximately 1 million animals moving in mega herds consistent of thousands of individuals between Buma and Badingule National Parks. Sud-Wet, the largest African unique heritage and valuable ecosystem, the second largest wetland in the world. The Sud wetland, with an estimated area of 57,000 kilometers square, represents one of the largest freshwater ecosystems in the world. It is internationally recognized for the unique ecological attributes that include various endangered mammalian and notable wildlife species. The culture and society of 1 million people inhabiting the Sud-West region are closely linked to its ecological functioning. And the cultural crisis has been the challenges for their development. Gaps exist in listing historical monuments of South Sudan. We call upon for international support to inscription of these sites as a World Heritage Property, a step to leave no one behind. The potential of cultural and creativity industries in South Sudan are huge in our socio-economic development. We need a robust policy advice from UNESCO to achieve this potential. We welcome UNESCO EU expert facility, support for new, oh, you're sorry, I'm winding up. Our aim is to organize the sector, address existing gap with a specific policy intervention so that the young nation can catch up with the rest of the world. We call upon the international community to support this effort. I and my colleagues in the leadership would like to seize all the opportunities at our disposal to establish a system of governance for viable cultural sector through the implementation of existing national policies and proactive response to the needs in the sector. We would like also to call upon UNESCO and the international community to support the effort. Thank you so much for your listening. Désolé, merci. Je m'excuse auprès des panélistes, mais on m'a dit que c'était 5 minutes. Et vous avez un peu dépassé, mais c'était pour la bonne cause en tout cas. On a pris bonne note de votre intervention. Et là, mesdames et messieurs, nous avons fini avec les États. Nous allons passer aux observateurs. Et là, nous aurons 4 personnes. Je vais demander à chacun, lorsque je l'appelle, la personne intervient à partir du micro et retourne à sa place. Et pour les observateurs, c'est 2 minutes. Et j'insiste sur la nécessité de terminer. Attends, on a pris un peu de retard. Donc, je passe la parole à la première personne. Mais avant cela, on a un État membre, la Syrie, Madame Loubana, qui va intervenir virtuellement. Est-ce que nos techniciens peuvent passer la vidéo avant qu'on ne passe aux observateurs?
Les techniciens, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut, peut-être on va continuer pour gagner en temps et revenir sur la vidéo si c'est bon? La Syrie, la République arabe. السيد رئيس المؤتمر، السيدات والسادة الوزراء، أحييكم وأشكركم على إتاحة الفرصة لي لأتوجه إليكم بكلمتي عن بعد. إن التنوع الثقافي هو السمة المميزة للهوية الوطنية الجامعة، ودستور الجمهورية العربية السورية يكفل في الشكل والمضمون حماية هذا التنوع للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، ويؤكد أنه لا تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة أو المنشأ أو المعتقد، وللناس جميعا فرصهم المتكافئة. كانت سوريا عبر تاريخها الذي يمتد بجذوره إلى الألف السابع قبل الميلاد ملتقا للحضارات، والحرب الإرهابية استهدفت وحدة سوريا الجغرافية وضرب تنوعها الثقافي، ووصل الإجرام بحق المجتمعات المحلية ذات الخصوصية الثقافية والتي تشكل مكونا أساسيا في نسيجنا الوطني، وصل حد التطهير العرقي والمذهبي. لذلك فإن حرصنا على حماية تنوعنا يوازي حرصنا على وحدة وطننا أرضا وشعبا. تقوم استراتيجيتنا الثقافية الوطنية على حماية وصون وضمان استدامة تراثنا الثقافي المادي واللامادي على تنوعه الكبير وتعدد مشاربه، وباعتباره ركنا هاما من أركان هويتنا الوطنية الجامعة وأحد روافد التنمية المستدامة، وعاملا حاسما في تعزيز التماسك والأمن والسلام. اتخذت إجراءات متكاملة في الحماية والحفاظ والصون، أهمها على صعيد التراث الأثري حماية المتاحف والمقتنيات بنقلها إلى مناطق آمنة، وتوثيق الأضرار وحصرها وتقييمها، وحماية الأرشيف الوطني ورقمنته، وإجراء أعمال إسعافية وأعمال ترميم وتدعيم وصيانة في المواقع التاريخية والأثرية، لا سيما متحفي تدمر وحلب اللذين رممت مقتنياتهما وأعيد عرضها. والتنسيق مستمر مع الجهات الدولية والتنبيه لما يحصل من تخريب وتعد على التراث الثقافي السوري. كذلك رممت الكنائس والمساجد ورممنا مقتنياتها من أيقونات ولوحات فنية وجداريات وأدوات طقسية وغيرها، وأعدناها إلى حيث تنتمي، ونتعاون مع الدول والمنظمات وكافة الجهات الداعمة لاسترداد ما نهب من آثارنا. يتزامن كل ذلك مع تطوير البيئة التشريعية الوطنية في مجالي التراث المادي واللامادي، وتعزيز البيئة الثقافية، وفسح المجال واسعا للمبادرات الخاصة لا سيما الشبابية، فأصبح المجتمع الأهلي بكل أطيافه ومكوناته منظمات وأفرادا وشريكا كاملا في وضع الرؤى واقتراح الحلول وتقييم الأداء وتقديم الدعم. وعلى صعيد حماية وصون التراث اللامادي يمكن تلخيص أهدافنا كالآتي: تعزيز أشكال التنوع الثقافي، حماية وصون وإدارة مستدامة لهذا التراث، وضمان اندماج كل المجتمعات الثقافية المكونة للموزايك السوري في برامج الحماية والصون، واستكمال الإطار التشريعي وتوسيع نطاق المشاركة في حوكمة هذا القطاع، وتأمين التوثيق الرقمي لعناصر التراث اللامادي في كل أنحاء سوريا. السيد الرئيس، معالي الوزراء، إن سوريا العضو المؤسس في منظمة اليونسكو، والتي كانت مساهمتها فعالة في أعماله وصادقت على معظم الاتفاقيات الدولية التي أقرت تحت مظلتها. سوريا التي أعطت العالم أبجديته الأولى ودونت على رقم أوغاريت أول نوتة موسيقية عرفتها البشرية. سوريا مهد الحضارات وملتقى الثقافات، تهيب بكل غيور على التراث الإنساني العالمي أن يدعم جهودها في الحفاظ على هذا التراث العظيم. تراثنا الثقافي ليس ملكنا وحدنا، إنه ملك للإنسانية، ومهمة الحفاظ عليه وصونه تقع على عاتق الإنسانية جمعاء. أشكركم وأتمنى لمؤتمركم النجاح.
Merci, Madame la ministre. Nous passons aux observateurs. Là, j'appelle Excellence Monsieur Roberto Martin de CCLP-SLM. Roberto, Central American Educational and Culture Coordination. Apparemment, est-ce que Roberto est dans la salle? Apparemment, non. OK, peut-être qu'il va se présenter entre-temps. Et sur ce, je passe la parole à Monsieur José Ignacio Tirado Marti. Et vous avez 2 minutes, José Ignacio. Thank you. I would like to say a few words on behalf of UNISWA, which is an intergovernmental organization which was founded in the context of the League of Nations and which has been working for almost 100 years in the creation of a stable legal order in the area of private law. This is a session on crisis, and nothing causes more of a crisis in the area of cultural property than stealing cultural property and illegally trafficking with it. And this is a problem which has continued for many years and which has caused substantial damage, especially to countries, to developing countries and countries which have been weakened by war and other circumstances. So the transnational legal order had to do something about it, and there are instruments there up for grabs which are not as used as they should. Alongside the UNESCO 1970 Convention, whose efficacy depends very much on how well it's implemented in each of the countries, stands tall the UNIDROIT Convention on Stolen and illegally trafficked cultural objects, which is a self-executed treaty and therefore directly applicable, and which is now directly applicable already in 54 states. Allow me to make a mention to the latest comer to the family, the Kingdom of Morocco, and a special reference to the previous country acceding to that, which is Mexico. Muchas gracias, México, muchas gracias, México y el pueblo mexicano por el gran impulso que habéis dado al convenio de UNIDROIT con vuestra participación. The UNIDROIT Convention is a very efficient treaty, which very efficiently provides mechanisms to ensure that illegal trafficking is dealt with and that cultural objects are recovered and restitution happens. And this is done through a number of path-breaking legal instruments, such as, for example, the due diligence, which has been copied by many states and which has been followed by other treaties thereafter, which strikes a perfect balance between the need to protect the market, good faith acquisitions and the market tenure, and on the other hand, the rightful position of states that have been looted and that want their property back where it belongs in their state. I will make one final comment in this regard, which is the fact that UNIDROIT is one of the first instruments which internationally offers full coverage to indigenous art in its different expressions, including also its religious and ritual parts. So to finalize, and thanking you for your time and your patience, the UNIDROIT Convention is widely adopted, it's there. Allow me to make a call for further adoption in your countries. For so long as the UNIDROIT Convention and similar treaties are not fully integrated into the legal framework, there will always be a place which will become a haven for the dealing of with cultural property which belongs from another country. And no matter how much that lives in that country, it can't be right. So please do consider this possibility. Thank you, Madam Chair. Merci, merci José. Je passe la parole à Monsieur Vladimir Aristarkov, excusez-moi si j'ai écorché le nom, qui est le directeur de Heritage Institute. You have the floor, please, for two minutes.
Здравствуйте, я из России. Странно и печально, что в 21 веке мы вынуждены говорить о той величайшей угрозе, которую представляет собой для культурного наследия политика ряда государств. Сегодня вы слышали два лживых выступления о том, что происходит на Украине. Выступления украинского и британского министров. Я повторяю, это ложь. Знаете ли вы, что на Украине уже давно запрещено пользоваться русским языком? Знаете ли вы, что на Украине запрещено образование на русском языке? Что миллионы русских граждан Украины подвергаются много лет насильственной украинизации? Политика украинского режима направлена на лишение их идентичности и культурного наследия. Это культурный геноцид. Фальсифицируя историю, украинский режим открыто объявляет себя наследником коллаборационистов, сторонников Гитлера, виновных в геноциде русских, евреев, поляков и других народов. И против этого геноцида, против нацизма, 8 лет назад восстало население Востока Украины. Но все эти 8 лет продолжается тот самый геноцид, продолжается руками украинских военных и украинской власти. Я лично, сам, неоднократно был на территориях Донецкой и Луганской республик, которые, наконец, поддержала Россия. Я видел музеи, библиотеки, жилые кварталы, разрушенные украинской артиллерией. Я видел, как украинская армия сознательно уничтожает памятники нашим предкам, победителям фашизма. Я видел, как артисты кукольного театра играли спектакль на ступеньках на улице, потому что город Донецк был лишен электричества из-за террористических обстрелов со стороны Украины. Я свидетель, и я об этом свидетельствую. И сегодня украинская армия ежедневно совершает преступления против человечности, используя тактику живого щита, сознательно укрываясь в объектах культуры, здравоохранения, медицины. Я призываю вас всех, призываю весь мир не верить лжи. Народы России и Украины – это братские народы, народы-братья. У нас общие корни, общая история, общее наследие. S'il vous plaît. Just 1 minute. Les 2 Военная minutes. операция России на Украине – это борьба против нацизма, за традиционные ценности, за культуру. Спасибо за внимание. Monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur. Je passe la parole au représentant de la Syrian Development Trust Fund. Est-ce qu'il est dans la salle, s'il vous plaît? Apparemment, vous avez 2 minutes, madame. 2 minutes, s'il vous plaît. Okay, good evening, distinguished ministers, participants, observers. I must first begin by thanking the government of Mexico for hosting such a monumental event concerning the future of cultural policy. I represent the Syria Trust for Development, a national NGO working with post-war communities in Syria. So this topic and all your interventions are very relevant to the work of my organization. The effective safeguarding and documentation of cultural heritage in areas of crisis is indeed of the utmost priority. And so is fighting against the illicit trafficking of cultural property and the restitution of such property. Illegal excavations and the looting of Syria's heritage is a crime against humanity that continues until today. But the reality is that within the current context of extreme economic challenges that post-conflict countries are facing, it is difficult for communities to commit to or engage in dialogue on these topics. In post-conflict situations, it is not enough to address cultural heritage as the final end. It needs to be addressed as the means, both as a requirement and a driver for generating social and economic value that can assist in the safeguarding of cultural heritage and the recovery of local communities after war. In order for policies that promote awareness and education to be practicable and sustainable, they must also offer the tools and pathways necessary for inclusive economic growth,
at the community level and enable cultural heritage to work for the recovery process after crisis. This is both a duty and an opportunity with a huge potential to tangibly impact present and future generations, reduce poverty, and steer populations away from the destruction of their heritage or the devastating consequences of unorganized migration as a survival strategy. In the lead up to this conference, we were pleased to follow the regional consultations of state parties, and as civil society, cultural heritage professionals in the Arab region. We were especially encouraged by the published key findings of the Arab states who voiced an aspiration to support the more systematic participation of civil society in this process. Inclusive economic growth requires tools for activating and supporting the mobilization, engagement, and commitment of governments and institutions. It also requires an effective network of actors that can manage opportunities for culture-based policies that impact local development and empower communities to be our frontline partners. And this is something that NGOs can do. And so on behalf of civil society organizations in the Arab states, I look forward to seeing this aspiration further develop into a priority for the more inclusive and effective culture-led development of our region, which can also be shared by other underrepresented regions, including Africa and Latin America and the Caribbean, where we are today. I look forward to your continued discussions over the next 2 days and building on your priorities and recommendations that will guide UNESCO's work in the coming years. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens à dire merci aux panélistes et aux observateurs. Il y a une demande de droit de réponse. Et les droits de réponse, c'est en 1 minute. Et je donne la parole à la Lituanie qui a demandé à exercer son droit de réponse. Vous avez la parole, madame, pour 1 minute, s'il vous plaît. Voilà, je serai très bref. Un des présidents américains a dit qu'on peut mentir 1 ou 2 fois, mais on ne peut pas mentir tout le temps à tout le monde. La guerre, l'agression militaire contre l'Ukraine, c'est un fait, monsieur le directeur. C'est témoigné par plusieurs organisations internationales, par les observateurs. Pendant cette guerre, on a détruit tellement de choses. On a tué les vies humaines. Les dégâts qui sont faits à l'Ukraine sont estimés dans les sommes vraiment colossales. Mais on ne peut pas, on ne peut pas donner le chiffre aux pertes humaines et aussi aux chiffres de tout ce qui a été détruit. Des écoles, des universités, des musées, des infrastructures, la nature, etc. Donc, monsieur le directeur de Fondation de l'Héritage, si j'ai bien compris, un jour, la Russie devra payer pour cette guerre injustifiable et barbare dans le 8e siècle. Merci. Merci, merci madame. Nous sommes au terme de ce panel. Avant de remercier l'ensemble des intervenants que je félicite pour leur brillante présentation, je voudrais en quelques minutes, en ne voulant pas faire un résumé de tout ce qui a été dit, féliciter. Et surtout, je note que l'accent a été mis sur les causes. Les causes, justement, de la dilapidation, si vous me permettez le terme, du patrimoine en temps de crise. Et ces causes sont les causes sanitaires avec le corona, les changements climatiques, les crises et les conflits. Et les avantages aussi ont été relevés avec des expériences des différents pays. Les avantages, c'est la contribution de la culture à la paix, l'unité, la cohésion sociale et surtout la prévention aussi des crises.
L'importance aussi de la culture en matière de consolidation de la paix a été relevée. Je retiens également la nécessité de lutter malgré les crises contre le trafic, le pillage et le vol des objets culturels. C'est un patrimoine important et il faut tout faire pour recouvrer ce patrimoine. Il a été également reconnu l'avantage de ce patrimoine justement à la croissance économique et au redressement économique. Quelles sont les solutions qui ont été retenues? Je retiens quelque chose qui est revenu au niveau de l'ensemble des panélistes, c'est la nécessité coopération, échange d'expériences, accompagnement de l'UNESCO. Je retiens également comme solution, c'est la promotion de la coopération. Comme je l'ai dit, la coopération a été vraiment relevée. Et je retiens également la mise en œuvre et surtout l'internalisation ou la domestication des instruments juridiques. Nous devons ratifier les instruments qui ne sont pas faits par l'ensemble des pays et également les domestiquer et les mettre en œuvre. C'est à ce prix qu'on pourra éviter justement la perte de nos ressources et récupérer justement les objets qui ont fait l'objet de trafic et les objets qui ont été également volés. Je retiens également la participation de tous. Et la participation de tous, y compris les populations autochtones, et le respect et la promotion de la diversité culturelle. C'est arrivé, tous les intervenants ont parlé de cela. Je retiens aussi, et c'est depuis ce matin d'ailleurs qu'on le dit, la diplomatie culturelle. La diplomatie culturelle doit avoir une place importante dans la protection du patrimoine culturel, le développement et la contribution justement de la culture au développement et aussi la promotion de l'expression de la diversité culturelle. Comme solution aussi qui ont été évoquées, c'est le Fonds international pour la diversité culturelle. Cela est important. Je dirais qu'il faut que l'ensemble des États s'approprient en interne d'abord ces questions de fonds pour la diversité et également soutenir ce fonds. Voilà, mesdames et messieurs, nous n'avons pas le temps d'ouvrir un débat. Voilà ce que j'ai pu retenir en termes de causes, d'avantages et surtout les solutions qui ont été proposées à l'issue de ce panel. Et je vous demande d'acclamer les panélistes qui ont fait de brillants exposés et je vous remercie.